देखिले मु कौन कहती से महाप्रभु कौन कले जानते सती तो पावन जहाँ सुख देव जाऊची जतरे हवाता बिना शरीर की जबरदस्त जी की सुभद्रा माई की धीरे धीरे की झटका लगिला एमती ब्रेक कले केमती हम बट चालू चालू सरी गला केबे पाइले नीति के जाने आम आशा संपूर्ण हवा कथा आम चिंता करवा भगवान सेवा संपूर्ण न करके आम अधूरा जावाटा निश्चित भाव अपराधिक कार्य हम आम निश्चित भाव कार्यक्रम समाप्त हो आशा पूर्ण हो सी सबुठी आदरणीय हूँ महाप्रभु सानिध्य लाभ करूँ बंधु मैंने कांद देकी ये महामेरु को आग को नौकरी महाप्रभु घोष यात्रा को त्वरान्वित करिबारे निजको उत्सर्गीकृत कर कहबी पुण्य कार्य करिबारे समय भगवान परीक्षा देवार समय भगवान परीक्षा नौकरी देखी ये केते कष्ट सही पार्टी ये केते भक्ति मो प्रति केते भक्ति ता अंतर रखी तेणु एवं समय आसी
ମଙ୍ଗଳା ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଜଗତଜନନୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ନନ୍ଦରଥ ପାଇନଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜର ଦୋକାନ ଟିକେ ଉଠି ଆସନ୍ତୁ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିବାହ କରିବି ଅଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛି କି ଆପଣମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତ କରି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭଗବାନ ସର୍ବ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନରୁ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରି ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିଛନ୍ତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରବନ୍ଧମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ନିଜଗୁଡ଼ା ଗାଁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ରେଖା ଦୌଡ଼ି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମେଳା ଖେଳା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା ତାର ଆସିଛି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନେ